सरकारी काम 12 महिने थांब अशी गत धारगळे पळोवपाक मेळटा। ओव्हरब्रिज प्रकल्पाचेर कामाची गती मंद आशिल्ल्यान धारगळकारांनी परतून एक फावट हुस्को उक्तायला। लोकांची साबार कागाळी आसात। संबंधितांनी ह्यो कागाळी आयकून बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्लो प्रकल्प ताकतिकेन पुराय करपाक जाय असो थळाव्यांनी सरकाराक उलो मारलो। तुम्ही पळयता हो धारगळचो ब्रिज आता बांदता, हो आता केन्ना बांदून जातलो हे मात्र खबर ना। एकदा हाका हात घातलेलो आसा आणि एकदा काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा। आता हे केन्ना सोंपतले हे कोणाकूच खबर ना, कारण आमी आयज पळयलें हांगा जाल्यार हांगासर कोण काम कितें केल्लेलें आमकां दिसना आणि जे वर्कर आसा ते सुशेगाद बसलेले आसा, कारण तेंचो जो चीफ आसा तो आयज गोंया भायर गेल्लो आसा आणि हे सुशेगाद बसलेले आसा। आमी तांकां जो तेच्या सकयल जो कोण इन्चार्ज आसलेलो ताका विचारले की बाबा हे काम बंद शे आसा, तर तो म्हणपाक लागलो ना पावस लागता ताका लागून आमी मातशे बंद जाल्लेले। हांवें ताका विचारले PWD वर्कर कित्याक ना बाबा, PWDचे कोणूच ना कित्याक, तर तेणें ते धतर मतरच सांगले। आता तुम्ही पळयता हांगासर ही बायलां हांकां आतां त्या सायडीन वचपाक जाय, आतां कशी वयतली ती? आतां ती ह्या सायडीच्यान त्या सायडीन जर वयतलो क्रॉस करून रोड जाल्यार हांगासर इतली दिक्कत आसा की गाडयो ज्यो कश्यो चलता ते तुम्ही पळोवंक शकता आणि त्यो क्रॉस करता आसतना खुबशे एक्सिडंट जाल्लेले आसा। हांगा तुम्ही पळयता जाल्यार सकाळचे, दनपारचे आणि सांजच्या टायमार हांगासर दोनाय सायडीक रोडाक ब्लॉक आसता आणि त्या दिसा तर जेन्ना पावस खूब पडलो तेन्ना खंय वचपाचें रस्त्या वयल्यान, कारण रस्त्याच्या भायर घेतले जाल्यार भायल्या भायर पावता सगळे आणि मागीर एक्सिडंट जाता, ही परिस्थिती आसा। हांगासर खंयचेच तुमकां बोर्ड दिसना, तुम्ही जर पळयले जाल्यार तुमकां बोर्डूय दिसचे ना। 6 म्हयने हांगासर कांयच जावचें ना कशें दिसता। ज्या पद्दतीन जे काम चालू आसा त्या पद्दतीन पळोवपाक गेल्यार आनी 6 म्हयने हो रोड कसो जावचो ना। आता तुम्ही पळोवंक शकता खंय काम चलता जाल्यार तुमीच पळोवंक शकता, खंयच काम चालू ना। धारगळचो थळावो ओव्हरब्रिज बांदपाक कळाव जाल्ल्यान निराशा उक्तायली। कामाक कळाव जाल्ल्यान प्रवाशांचेर आनी भौशीक कामांचेर असुविधा जावपाक लागल्या अशें थळाव्यांनी सांगले। हो प्रकल्प जाता तितले बेगीन पुराय जावचो हे खातीर सरकाराक आवाहन केलां। PWD का कोई आता नहीं इधर? PWD का कोई आता नहीं सर? जी सर आते हैं जी। अभी बारिश जस्ट अभी बारिश हो रहा था ना, अभी खुला है, अभी जस्ट आएंगे। गाडयांचे ब्लॉकेज खूप जाता आणि लोकांच्या आड्डी पडटा, ह्या सायडीच्यान त्या सायडीन वचपाकूय मेळना। कितें तुका दिसता, तुवें कितें पळयलां हांगा? आयज धारगडच्या लोकांच्या आग्रहा खातीर हांव हांगा आयिल्लो आनी हांवें आयज हांगा पळयलें की हो फ्लायओव्हर ब्रिज हांगा नित्यंत गरज आहा। पूण खरें म्हणल्यार हे PWD रोड डिपार्टमेंटाचे फेलर आसा, कारण जेन्ना रोड करता तेन्ना लोकांचे पयलीं विचार करपाक जाय की लोकांची सुविधा कशी आसतली, लोकांक वचपाक येवपाक वाट आसतली काय ना हेचे विचार पयलीं करपाक जाय। आनी हो फ्लायओव्हर ब्रिज जेन्ना रस्त्याचें काम जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना जर हो जर केल्लो फ्लायओव्हर ब्रिज जर केल्लो जाल्यार ह्या लोकांक हांगाच्या लोकांक हेची समस्या जायनाशिल्ली। पूण हो उशीर सुचिल्लो शहाणपणा रस्त्याचें काम सुरू जातकीर नंतर हो फ्लायओव्हर ब्रिज बांदपाचें सरकारान ठरयलें। पूण आतां सरकारान हांगच्या लोकांक ग्रामस्थांक सांगिल्लें की हो 18 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातलो, 9 ते 18 म्हयन्या भितर तो कंप्लीट जातलो म्हणून। पूण जेन्ना हें काम जर पळयलें जाल्यार काम खूब स्लो आसा, काम ठप्प पडिल्लें आसा। PWD रोड डिपार्टमेंटाचें हांगा कांय लक्षच ना, कोणूय हांगा एक ऑफिसर सुद्दां हांगा आसना, तो विजीट करता वता अशें म्हणटा। कॉन्ट्रॅक्टराचें काम हांगा बंद आसा। अग्रवाल म्हणटा तेच्या सुपरवायझराक हांवें तेची भेट घेतली आनी ताका विचारलें की तो म्हणटा की 3 म्हयन्या भितर हे आमी हो फ्लायओव्हर ब्रिज आसा लोकांक सकयलेच्यान खालच्यान आमी वचपाक तांकां एक्सेस दितले म्हणून। पूण म्हाका दिसना हें जर काम पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की हें वर्स तरी आनी एक ते घेतले अशें म्हणून। तेन्ना सरकारा कडेन म्हाका मागणी आसा, PWD डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा, हेचेर लक्ष घालपाक जाय। हांगा अपघात जातात, 100 लोक हांगा ह्या रस्त्या खातीर बळी गेल्ले आसात एक्सिडेंट जावन। त्या लोकांचो विचार करपाक गरज आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।